अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुबह प्रोग्राम डिबेट ऐं मां सनाउल्लाह हाशमानी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, प्रोग्राम में अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इंतिहाई अहम ख़बर अॼु साम्हूं आई आहे त मंगला डैम में पाणी जी सतह डेड लेवल ते पहुची वई आहे ऐं जेको पाणी जो अख़राज आहे उहो बंदि थी वियो आहे। इन हवाले सां बाज़ाब्ता तौर ते वाबड़ा तर्जुमान बयानु ॾिनो आहे। उन पंहिंजे बयान में चयो आहे त तरबिला डैम ईंदड़ 36 कलाकनि अंदरि डेड लेवल ते पहुचण जो इम्कानु आहे। मंगला डैम अॻी डेड लेवल ते पहुची चुको आहे ऐं तरबिला डैम बि 36 कलाकनि अंदरि ॿुधाए वञे त डेड लेवल ते पहुचण जो इम्कानु आहे। इन ख़बर खे ईंदे बि 1 या 2 कलाक गुज़री चुका आहिनि जिन में हिन वक़्तु असीं पाण प्रोग्राम कयूं पिया। ऐं गॾोगॾु तर्जुमान जो चवणु आहे तरबेला वटि सिंधू दरिया में पाणी जी आमद 22,200 ऐं नेकाल 20,000 क्यूसिक आहे। इन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु अॼु बि सिंध सरापा एहतिजाज रही, मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाज थींदा रहिया ऐं इहो बि मुतालबो कयो वियो त जेको सिंधू दरिया मां कैनाल कढी ज़मीनूं बञाइण जो जेकी साज़िश आहे, ज़मीनूं बंजर बनाइण जी साज़िश जेकी कई पई वञे उहा बंदि कई वञे। ऐं गॾोगॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल जो इजलास थियो, उन में तकरारी कैनालनि जे ख़िलाफ़ ठहराव मंज़ूर कयो वियो आहे। हिन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां वीडियो लिंक ते हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि डॉक्टर हसन अब्बास, पाण वाटर एक्सपर्ट आहिनि। गॾोगॾु नसीर गोपांग साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि। ऐं इरफान महबूब साहब बि स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजिया निगार आहिनि। अवां सभिनी मेहमाननि जी बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आपसे। चोलिस्तान कैनाल मंसूबे के हवाले से सिंध सरापा एहतजाज है, मुतादिद दिनों से जो है वो एहतजाज चल रहा है। इस वक्त वो शिद्दत भी अख्तियार कर गया है, आए रोज़ जो है वो पूरी सिंध में एहतजाज हो रहे हैं। सबसे पहले आप इस चोलिस्तान कैनाल मंसूबे को कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं ये काबिल अमल मंसूबा है? जी, कतई नज़र इससे कि इस पे बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स के क्या एतराज़ात हैं, इससे डाउन स्ट्रीम वालों को क्या नुकसान पहुंचेगा। अगर मैं सबसे पहले इस मंसूबे को इस नज़र से देखूं कि क्या ये टेक्निकली साउंड मंसूबा है उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए चोलिस्तान में पानी ले जाया जा रहा है, और जो मकसद बयान हुआ है इसका वो ये है कि हम चोलिस्तान में कॉरपोरेट फार्मिंग करेंगे, उसमें हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और वो यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करेंगे वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की होंगी और उससे हम फॉरेन करेंसी में ज़र मुबादला कमाएंगे। तो मकसद चोलिस्तान में इतनी बड़ी इंटरवेंशन का आम किस्म की खेती बाड़ी नहीं बल्कि कॉरपोरेट फार्मिंग है। और कॉरपोरेट फार्मिंग क्या कैनाल से हो सकती है, ये सबसे पहले देखने वाली चीज़ है कि जिस मकसद के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्या अगर हम बाकी तमाम मसाइल को एक तरफ करके जो सोशल और फेडरेटिंग यूनिट्स के मसाइल इस वक्त बन रहे हैं उनको एक तरफ करके हम सिर्फ ये देखें कि क्या ये कैनाल का मंसूबा कॉरपोरेट फार्मिंग कर सकता है या नहीं, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि हम किस एनवायरनमेंट में कैनाल का पानी लेके जा रहे हैं और हम उससे क्या करना चाह रहे हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि हम ये कैनाल डेजर्ट में लेके जा रहे हैं, यानी सहरा में। जी हाँ। और सहरा हमवार नहीं होता, सहरा ऊंचा नीचा होता है, उसमें रेत के टीले होते हैं, उसमें रेत उड़ती है, उसमें जो आपके सैंड ड्यून्स हैं रेत के टीले वो बनते भी हैं, टूटते भी हैं और मूव भी करते हैं। तो क्या ऐसे एनवायरनमेंट में एक कैनाल जो कि अपने लेवल्स के हिसाब से जिसने चलना है, जिसने अपने लेवल के हिसाब से पानी देना है, जिसके लिए स्लोप्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्लोप्स बहुत माइल्ड होनी चाहिए ऐसी जगह की, और प्लेन जगह के ऊपर आपको कैनाल पानी दे सकती है। कैनाल में लेवल का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, कहीं ज़मीन थोड़ी ऊंची हो जाए, थोड़ी नीची हो जाए तो वहाँ पे कैनाल का पानी या तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा या कम जाएगा या जाएगा ही नहीं। तो क्या चोलिस्तान का जो लैंडस्केप है, जो उसकी टोपोग्राफी है और जो उसकी लैंड फॉर्म है, जिसको हम अपनी टेक्निकल टर्म्स में एओलियन लैंडस्केप कहते हैं, यानी जो विंड डिपॉजिट से बना हुआ डायनामिक लैंडस्केप होता है, क्या उसके बीच में कैनाल का एक सिस्टम जो कि स्टैटिक लैंडस्केप के लिए प्लेन एरियाज के बीच में सूटेबल है, क्या ये सूटेबल भी है कि नहीं है। पहली तो ये चीज़ कि कैनाल डेजर्ट में काम नहीं करती, और इसका तजर्बा करके हमारे बराबर में हिंदुस्तान ने देख लिया। उन्होंने हमसे 3 दरिया ले लिए ये कह के कि हम मुस्तकबिल में इन दरियाओं के पानी से राजस्थान में कैनाल बना के उस सहरा को आबाद करेंगे। अब उस बात को 60 साल हो गए हैं, बल्कि 65 साल हो गए हैं, और 65 साल में उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, उन्होंने वहाँ पे कैनाल्स भी बना दी, उनकी लाइनिंग भी कर दी। लेकिन आज भी जब हम
سیٹلائٹ پہ اور ویسے گراؤنڈ کے اوپر جا کے راجستھان کو دیکھتے ہیں تو راجستھان آج بھی صحرا ہے. بالکل اور وہ جو اس کو گرین کرنے کا ایک خواب دیکھا گیا تھا وہ آج تک 60 سال میں پورا نہیں ہو سکا. تو ہم کیسے کر لیں گے کینال بنا کے؟ وہ 3 دریاؤں سے اپنے راجستھان کو جو ہے صحرا میں کو نہیں بدل سکے. تو ہم اسی راجستھان کو جس کو ہم چولستان کہتے ہیں ہم اس میں ایک کینال بنا کے تو کون سا تیر مار لیں گے؟ ہمارے سامنے ایک فیلئر کی داستان موجود ہے. ہم اس فیلئر کی داستان کو اس فیلئر کے تجربے کو کیوں دوبارہ دہرانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے اس کے اوپر. دوسرے نمبر پہ جو کارپوریٹ فارمنگ آپ کی ہوتی ہے اس میں واٹر کوالٹی کا بہت بڑا عمل ہوتا ہے. گرین پاکستان نے خود یہ بات مینڈیٹ کی ہے، لازم کی ہے انویسٹرز کے لیے کہ وہ وہاں پہ فلڈ اریگیشن نہیں کریں گے بلکہ صرف اور صرف ایفیشینٹ اریگیشن استعمال کریں گے. اب جو ایفیشینٹ اریگیشن ہے وہ پائپس کے ساتھ ہوتی ہے، پریشرائز سسٹمز کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس میں پمپس ہوتے ہیں، نوزلز ہوتی ہیں، فلٹرز ہوتے ہیں. جبکہ کینال کا جو پانی ہے اس کی کوالٹی، اس کے بیچ میں سینڈ ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، اور وہ ان فلٹرز کو چوک کر دیتی ہے، ان نوزلز کو چوک کر دیتی ہے، اور پمپ بہت جلدی گھس کے ختم ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ کینال کا پانی اس کام کے لیے موزوں ہے؟ اگر آپ اس کینال کے پانی کی ڈی سلٹنگ کرتے ہیں، مطلب ہے کہ ریت اور مٹی کو نیچے بٹھاتے ہیں، صحیح، تو جس پیمانے کے اوپر آپ یہ مطلب ہے کہ آپ 1.2 ملین ایکڑ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ، تو کیا کینال کا پانی اتنا زیادہ وہ آپ اس کو پر ڈے جتنے پانی کی ریکوائرمنٹ ہے کیا آپ پر ڈے اتنا پانی ڈی سلٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو کتنے بڑے بڑے پونڈز بنانے پڑیں گے، اس کے ایویپوریشن لاسز کتنے ہوں گے، اور پونڈ میں کم از کم آپ کو 3 دن پانی کھڑا کرنا پڑتا ہے پھر کہیں جا کے ڈی سلٹنگ ہوتی ہے. یہ کوئی 1-2 گھنٹے کا پروسیس نہیں، یہ کم از کم 3 دن کا پروسیس ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 3 دن کی سٹوریج آپ وہاں پہ بنائیں گے بڑے بڑے پونڈز میں، پھر ان کو آپ ڈی سلٹ کریں گے، پھر اس سلٹ کو آپ کہاں لے کے جائیں گے جو ان پونڈز میں بیٹھ جائے گی. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں جو بہت بڑے ایڈمنسٹریٹو اور آپریشنل جو ہے آپ کے مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. کیا اس چیز کا کوئی پلان ان کینالز کے ساتھ پیش کیا گیا ہے؟ کیا ان کینال کا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کا نقشہ پبلک کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ پبلک منی سے بننے والا پروجیکٹ ہے، پبلک کو اس پورے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کیا یہ پروجیکٹ کمپلیٹلی اس کی جو ہے وہ جو انجینئرنگ ڈیزائن ہے کینالز کا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے؟ کیا اس کے نقشے بنا کے بتائے گئے ہیں کہ یہ کینال صحرا میں پہنچنے کے بعد کس راستے سے کس کس جگہ پہ جائے گی، کیا پلاٹنگ ہوگی، کس پلاٹ کو کتنا پانی ملے گا، وارہ بندی ہوگی، ایفیشینٹ اریگیشن میں اس کا پانی کیسے جائے گا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک ہمیں معلوم نہ ہوں تو ہم تو اس چیز پہ سب سے بڑا سائنٹیفک کمیونٹی میں اعتراض کرتے ہیں کہ ایک ایسا پانی اور ایک ایسا سسٹم جو اس لینڈسکیپ پہ جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے موزوں ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ سوچا ہی کیوں کہ آپ کینال کو لے کے جائیں وہاں پہ؟ تو اگر قطع نظر اس سے کہ کینال کے جانے سے باقی ڈاؤن سٹریم پہ کیا امپیکٹس ہوں گے، کینال کو وہاں پہ لے جانے کے بعد بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا پبلک منی کا ضیاع ہوگا اگر یہاں پہ کینالز بنائی جاتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں کیا دنیا میں ایسی کتنی مثالیں جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں کہ دریا کا جو رخ ہے وہ موڑ کر آپ ریگستان کو آباد کریں؟ جیسے انڈیا کا آپ نے مثال بتا دیا، انہوں نے منصوبہ شروع کیا لیکن وہ ناکام رہے. دیکھیے یہ مثال میں نے اسی لیے دی ہے کہ یہ سب سے بڑا یعنی جو ہم سے موسٹ ریلیونٹ ہے، جہاں پہ کینال فیل ہوئی ہے ڈیزرٹ میں، وہ علاقہ بھی وہی، انڈس واٹر سسٹم بھی وہی، ریگستان بھی وہی، جو آپ کا کلائمیٹ ہے وہ بھی وہی، آپ کا لیٹیچیوڈ بھی وہی، آپ کا ٹیمپریچر بھی وہی، ہر چیز وہی ہے اور ہمارے برابر میں وہ کام ہوا ہے. تو اس کے بعد تو ہمیں کسی اور دوسرے منصوبے کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ باقی جو بھی کسی بھی دنیا کے اگر آپ خطے میں جائیں تو وہاں پہ تو کلائمیٹ تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہوگا. تو آپ کہیں گے جی ادھر چل رہی ہے تو ہم ادھر چلا کے دیکھتے ہیں شاید ادھر بھی چل جائے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ ادھر نہیں چلتی. بھائی عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی غلطی سے سیکھتا ہے. ایسا ہی ہے. ہمارے ہمسائے میں بھارت نے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جب جو فیلئر انہوں نے لیا، اب ہم اسی فیلئر کو کیوں ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے راجستھان کینال کا راجستھان کا جو ڈیزرٹ ہے اس کا جو سدرن پارٹ ہے اس کا ہم نے باقاعدہ انالیسس کر کے دیکھا کہ جو 3 دریاؤں کا پانی وہاں پہ مڑ کے آیا اس نے کیا کیا. آپ یقین کریں کہ ابھی لیٹسٹ
मार्च का जो हमने वहां पे एनालिसिस किया है, उसमें जो पानी की एक इंडेक्स होता है जो सैटेलाइट से हासिल किया जाता है, जिसको कहते हैं मॉइस्चर इंडेक्स, नॉर्मलाइज्ड मॉइस्चर इंडेक्स होता है वो। सही। उसको हमने देखा तो हमने देखा कि उस रेगिस्तान का सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा ऐसा है जिसमें मॉइस्चर पूरा है। अच्छा। बाकी को 20-25% ऐसा एरिया है जिसके बीच में उन्होंने कैनाल कमांड वगैरह बनाने की कोशिश की है जिसमें मॉइस्चर का डेफिसिट है, और बाकी 75% एरिया ऐसा है जहां पे कैनाल्स गई हैं और जीरो मॉइस्चर है, यानी कि मॉइस्चर पहुंचा ही नहीं, वो डेजर्ट का डेजर्ट है। तो इससे बड़ी हमारे पास और क्या मिसाल हो सकती है, और हम वो फील्ड एक्सपेरिमेंट रिपीट करने क्यों जा रहे हैं, ये बात समझ से बाहर आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, माहौलियाती तो तब्दीलियां डॉक्टर जैसे यही- जैसे आ रही हैं तो जो पानी का भाव है वो भी मुसलसल कम होता हुआ देख रहे हैं हम। पाकिस्तान में मुस्तकबिल में पानी की जो है वो किल्लत का बताया जा रहा है, खुसूसन सिंध में जो है वो पानी की शदीद किल्लत होगी। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको कैसे जो है वो मुमकिन बनाया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पानी की जो किल्लत है उसको हम फिलहाल क्लाइमेट चेंज के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते कि जी सिंध में पानी कम हो जाएगा। हमारे पानी की किल्लत इस वक्त जितनी भी हो रही है वो हमारे मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से हो रही है। अच्छा। क्लाइमेट चेंज तो एक्चुअली पानी ज्यादा लेके आ रहा है। आपने 2010 के फ्लड्स देखे, 2022 के देखे, बीच में 2012 के भी देखे, और भी आपने इस तरह के इवेंट्स देखे। पानी की कमी नहीं हो रही, पानी की मैनेजमेंट जो है ना वो अपने आप को, अपनी मिस मैनेजमेंट को कवर करने के लिए ये जो आपके वाटर मैनेजमेंट है और कंसर्न इदारे हैं वो कह रहे हैं जी ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं हो रहा। जहां पे हमें चेंज चाहिए वो हमें मैनेजमेंट में चाहिए। अगर मैनेजमेंट चेंज होती है हमारे इन सिस्टम्स की तो फिर हमें क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं कहेगा, और फिलहाल तो क्लाइमेट चेंज ज्यादा पानी लेके आ रहा है। सही। नसीर तो साहब, हम इसलिए कुछ ये सवाल करना मसला चाह रहे गलत है कि अच्छा जी जी नसीर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर साहब, वो आपसे कुछ सब पूछना चाह रहे थे। मैं भी जी फरमाइए। असलम साहब, बहुत शुक्रिया, और बड़े डिटेल में आप जिस तरह सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं, स्पेशली हम कहें कि इंडस रिवर सिस्टम की जिस तरह आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, सिंध के लोग आपको सलाम पेश करते हैं, आप सफीर हैं सारे इंडस रिवर सिस्टम के ना। तो ये बातें सर जैसे आपने बताई कि एक तो जो भी चीजें हमने बताई, पड़ोसी मुल्क का हवाला भी दिया, तो ये सारी बातें जो हमारे अक्ल के अकाबर कहें बैठे हुए हैं, इनको ये बातें क्यों समझ में नहीं आती कि पड़ोसी मुल्क में 3 दरियाओं का रुख मोड़ा है उन्होंने, एक केनाल नहीं बनाई। यहाँ पर तो एक केनाल का जिक्र हो रहा है, वहां पर 3 केनाल अगर सतलज, रावी, ब्यास उनके रेगिस्तान को आबाद नहीं कर पा रहे तो ये 2 या 1 केनाल जो है वो चोलिस्तान को कैसे आबाद कर पाएगा? ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही इनको? देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये बात उनको बताई गई है और ऑन रिकॉर्ड बताई गई है। ऐसे भी नहीं कि कोई जुबानी कलामी बताई गई है, लिख के बताई गई है। और अगर वो उसके हिसाब से अभी भी फैसले नहीं कर रहे तो ये तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं क्या सारा ही कर सकता हूँ, लेकिन हतमी तौर पे तो मुझे नहीं पता कि बैक एंड के ऊपर क्या वजह है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा, मैं भी दूसरा सर ये भी अभी कहा जा रहा है कि भाषा डैम बन जाएगा, दियामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम ये बन जाएंगे, उसके बाद जो पानी की शॉर्टेज है पाकिस्तान में वो मसला हल हो जाएगा, और इन केनाल में हम सिंधु का नहीं बल्कि उन डैमों का पानी इस्तेमाल करेंगे 2030 तक। इस थ्योरी को आप किस तरह देखते हैं? जी, ये बिल्कुल एक लोगों को बेवकूफ बनाने वाली थ्योरी है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जी मंगला डैम में डेड लेवल चला गया। भाई वो डैम उसके बीच में डेड क्यों हो गया लेवल? भाई देखें, आपका जो डैम है ना, जिस दिन बारिशें होती हैं उस दिन आपका डैम भरा होता है, जब बारिशें नहीं होती तो आपका डैम खाली हो जाए। तो डैम क्या कर रहा है भाई? अगर डैम कुछ कर रहा होता तो वो, अब बारिशें नहीं हो रही तो वो उसको भर जाना चाहिए था, उसको पानी देना चाहिए था। वो तो दरिया के साथ चलता है, दरिया खाली तो डैम खाली, दरिया में पानी तो डैम में पानी। तो भाई हमें जरूरत क्या है उस डैम की? इसी तरह से जो दिमर भाषा बना रहे हैं जी, दिमर अच्छा, भाषा डेल्टा बना के रहे हैं। हवाले से बताइएगा कि पंजाब के जो लोग हैं मोस्टली हम देखते हैं कि उनका ये कहना होता है कि समुद्र में पानी जाया हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो अब सखर के बाद सिंधु दरिया का निशान भी नहीं, कोटरी डाउन स्ट्रीम के नीचे तो पानी जा ही नहीं रहा। तो डेल्टा में पानी का जाना कितना जरूरी है? पंजाब के लोगों को कौन समझाएगा कि समुद्र में पानी का जाना कितना लाजमन है? थोड़ा आप अगर इस पर कमेंट करें। देखिए, मैं इसमें पंजाब के लोगों की बात नहीं करूंगा क्योंकि पंजाब के लोग तो पिस रहे हैं। वो अच्छा। जो चोलिस्तान के लोग हैं वो इस चीज पे इस वक्त सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब हमें चोलिस्तान में जो नहरें बनी हुई हैं जो चोलिस्तान के करीब हैं, ये आपकी हाकड़ा है, ईस्टर्न सादकिया है और ये मरोट के पास कैनाल्स बनी हुई हैं, इनकी टेल के ऊपर पानी नहीं पहुंच रहा। तो वो कह रहे हैं कि जी पंजाब के हिस्से का पानी हम चोलिस्तान कैनाल में डालेंगे
تو وہ لوگ تو خود اس وقت جو ہے وہ پریشان ہے اس بات پہ کہ بھئی جب ہمیں پانی نہیں مل رہا تو پھر اس کا مطلب ہے جب ہمارے حصے کا مزید پانی آگے جائے گا تو جن کو مل رہا ہے ان کو بھی نہیں ملے گا. تو وہ تو خود اس وقت اس بات پہ پریشان ہے. اور پھر ڈیلٹا کی بات تو وہ کرے جس نے ڈیلٹا دیکھا ہے. جن لوگوں نے ڈیلٹا دیکھا ہی نہیں ان کو کیا پتا ہو کہ ڈیلٹا کیا ہے. ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا بھی اتنا وہ گیا گزرا سسٹم ہے کہ ہمیں اپنی لوکل جغرافی بھی نہیں پڑھائی جاتی. بالکل ایسا ہی ہے. وہ بیکن ہاؤس اور اس طرح کے اسکول انہوں نے بنا دیے ہیں جس میں وہ ورلڈ کی جغرافی تو پڑھا دیتے ہیں, آپ کو لوکل جغرافی نہیں پڑھائی جاتی. تو ہمارے جو وہاں پہ رہنے والے پنجاب کے بیچارے لوگ ہیں جن کو ایجوکیشن کا موقع نہیں ملا, جن کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا, ان کو کیا پتا کہ ڈیلٹا کیا ہے. ان کو تو صرف یہ پتا ہے کہ ان کے کھیت میں پہلے بھی پانی کم آتا تھا, اب جب ہمارے حصے کا پانی چولستان میں جائے گا تو اور کم ہو جائے گا. تو وہ لوگ بھی اتنے ہی پریشان ہیں جتنے سندھ کے لوگ پریشان ہیں. ہاں, کیونکہ سندھ کے لوگ ڈیلٹا میں رہنے والے ہیں, وہ تھوڑا ایک دوسرے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. سندھ کا کلچر جو ہے میں برملا کہوں گا کہ پنجاب کے کلچر سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, بہت زیادہ مضبوط ہے اور بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں لوگ دریا کے ساتھ اور اپنے کلچر کے ساتھ. تو سندھیوں میں اویئرنیس بہت زیادہ ہے. تو اس واسطے میرے خیال میں یہ کہنا کہ جی پنجاب کے لوگ ڈیلٹا کے بارے میں نہیں سوچ رہے, یہ تو ان بیچاروں کی بدقسمتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس بارے میں بھی سوچنا ہے. عرفان صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے, جس طرح آپ نے کہا کہ چولستان کے لوگ آلریڈی پریشان ہیں, وہاں پہ جو کینال ہیں ان کی ٹیل میں بھی پانی نہیں پہنچ رہا. پاکستان کی ایک مخصوص اراضی ہے جو آباد کی جاتی ہے. اب جس طرح آپ نے چولستان کینال کے بارے میں بتایا, یہ اگر نکالتے بھی ہیں تو یہ منصوبہ کامیاب تو ہونا نہیں, لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ پہلے سے اس طرح کی چیزیں بتائی جاتی ہیں, ان پہ عمل پیرا ہوتا نہیں. الٹیمیٹلی جو سوچا جاتا ہے وہی ان کو کرنا ہوتا ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اس منصوبے کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے سے جو آباد اراضی ہے کتنی اراضی ہوگی جو کہ متاثر ہوگی, کون سے صوبے کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ بات کر رہے ہیں کارپوریٹ فارمنگ کی, جی, تو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے تو ان کو کینال سے پانی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, اس کے لیے تو ماڈرن اریگیشن کے لیے آپ کے پاس وہاں پہ واٹر ریسورس موجود ہے جو کہ دریائے ستلج کے اور دریائے سندھ کے پاٹ کے نیچے پانی ہے جو کہ استعمال نہیں ہو رہا, اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کر رہا. ایک ایسا ریسورس جس کو کوئی بھی استعمال نہیں کر رہا, اگر اس ریسورس میں سے تھوڑا سا پانی لیا جائے تو اس ریسورس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلاً میں آپ کو بتاؤں, ایک ریسنٹ اسٹڈی ہم نے کی ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ دریائے ستلج کے پاٹ کے نیچے تقریباً 34 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے جو کہ سٹور کیا ہوا ہے قدرت نے, اور اس کی کوالٹی ڈرنکنگ والی ہے. جی. دوسرا ایک اور ریسورس ہے جو کہ انڈس ریور کے پاٹ کے نیچے ہے, یہ آپ کے پائنٹ سے لے کے تو خان بیلا تک, یہ تقریباً 110 ملین ایکڑ فٹ ہے. اور یہ اگر آپ اپنے ڈیمز کو دیکھیں تو ڈیم سے تو یہ تقریباً کوئی 50-60 گنا زیادہ پانی ہے. تو اس پانی کو وہ کیوں نہیں لیتے؟ اس کو نکالنے کی ٹیکنالوجی بھی دنیا میں موجود ہے, سولر انرجی بھی موجود ہے, اور یہ اس کے کمپیٹیبل بھی ہے جو پائپنگ سسٹم اور ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم کے لیے ہے. تو یہ تو سب کچھ ممکن ہے. تو ان کو اس طرف جانا چاہیے. اس سے نہ کینالز بنانے کی ضرورت ہے, کارپوریٹ فارمنگ بھی ہوتی ہے اور باقی سب کچھ بھی بہت بہتر ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا اور تفصیلاً جو ہے اس چولستان منصوبے اور جو کہ پانی کے معاملات ہیں اس سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. ناظرین, ڈاکٹر حسن عباس جی ہمارا تفصیلی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन सॼे केनाल वारे मनसूबे ते या चोलिस्तान वारो जेको मनसूबो आहे उन ते तफ़सील ॿुधाया. इरफान, डॉक्टर साहब त इन ते सॼो तफ़सीलन ॻाल्हाए चुका आहिनि. हाणे अवां छा पियो सम्झो त सिंध जे माण्हुनि ऐं सिंध जी जेकी नुमाइंदा जमात आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन ते हाणे केतिरी ज़िम्मेदारी थिए थी? करारदाद बि मंज़ूर थी चुकी, अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध काउंसिल इजलास बि हुयो, उहो बि थी वियो, उन में बि तकरार केनालनि ख़िलाफ़ जेको आहे सो ठहराव मंज़ूर थियो आहे. हाणे इनखे कहिड़े फोरम ते कहिड़े तरीक़े सां इन सॼे मनसूबे खे रद्द कराइजे? सनाउल्ला साहब, हाणे मसइलो इहो आहे, जेके ॻाल्हियूं डॉक्टर हसन अब्बास साहब तव्हां असांखे ऐं असांजे व्यूअर्स खे ॿुधायूं, इहे ॻाल्हियूं यकीनन उन्हनि दिमाग़नि खे बि ॿुधाई वयूं हूंदियूं जन इहो मनसूबो सोचियो पिए. हसन अब्बास साहब ॿुधायो त ऑन रिकॉर्ड इहे जेके मामलात आहिनि उहे ॿुधाया विया आहिनि, ऐं अल्टीमेटली ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे बि इन्हनि मामलनि जी तव्हां असां खां वधीक इन मामले ते ॼाण हूंदी. ऐं पीपल्स पार्टी टेक्निकली तरीक़े सां पाण ॾिसूं त इन में जेको रोल अदा कयो आहे करारदाद मंज़ूर करणु, ऐं अॼु वरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सिंध काउंसिल जो इजलास थियो आहे उन में बि ठहराव मंज़ूर कयो वियो आहे. मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हाणे इन में जेके बि मामला आहिनि उहे सभु सिधा थी विया आहिनि, ऐं
डॉक्टर हसन अब्बास साहब जेका ॻाल्हि कई आहे बिल्कुलु इहा उहा ई ॻाल्हि आहे जेका तव्हां असां या सिंध जो बचो काफ़ी वक़्त खां इन चोलिस्तान मनसूबे जे हवाले सां चवंदो पियो अचे ऐं पीपल्स पार्टी बि इन ते 2-3 ॾींहं पहिरियां ठहराउ मंज़ूर कयो आहे। पीपल्स पार्टी बि इन साॻे मौक़िफ़ जो वर्जाउ कयो आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि अञा सम्झ कान थी अचे त वफ़ाक़ यानी कि नून लीग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब जॾहिं बि इन मामले ते इजलास थियनि था, ग़ालिबन इन ते कल्ह हिकिड़ी ख़बर पे हली जंहिंमें हिदायत कई वई आहे त कैनालनि समेत ॿिया जेके मामला आहिनि उहे पीपल्स पार्टी सां ख़ुशि असलूबी सां हल कया वञनि त भई इन मामले खे मीटिंग भी थी है इन मामले खे हल हाणे करणो छा आहे। सिंध जो माण्हू त कैनालनि खे रद्द करे थो। हसन अब्बास साहब ॾाढो ब्रीफली ॿुधायो, इहा ब्रीफिंग उन्हनि खे मिली हूंदी, शहबाज शरीफ़ साहब खे मिली हूंदी ऐं इन्हनि जेका काउंसिल ठाही आहे जेका कॉर्पोरेटिंग करे पई उन्हनि खे बि इहा ब्रीफिंग मिली हूंदी। त हाणे इन खे ख़ुशि असलूबी सां हल करणो कीअं आहे, छा हल करणो आहे। सिंध जे माण्हूअ खे सिंधु दरिया ते कंहिं बि क़िस्म जो को बि कैनाल मंज़ूर कोन्हे को। गुज़िरियल ॾींहुं बि सिंध असेंबली जेको ठहराउ मंज़ूर कयो उन खां पोइ त शइ ख़तमु थी वई न। सिंध असेंबली जंहिं पाकिस्तान ठाहियो उहा हाणे चए थी बाबा सिंधुअ ते असांखे कंहिं बि क़िस्म जो को कैनाल मंज़ूर कोन्हे ऐं जहिड़े क़िस्म जी सख़्त ॿोली इस्तेमालु कई वई। त हाणे त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब खे इख़लाक़ी तौर ते इहा जुरत करणु खपे ऐं अचे क़ौम खे ख़िताब करे ऐं सिंधियुनि खे ॿुधाए, बल्कि पंजाब जे माण्हुनि खे बि ॿुधाए। हसन अब्बास ॿुधाए त पंजाब जा माण्हू बि इन मामले ते परेशान, त ॿुधाए त भई अहिड़े क़िस्म जो असीं को बि कैनाल न पिया ठाहियूं। बाक़ी ॿिया जेके सोर्सिस आहिनि इन मनसूबे जे हवाले सां जीअं हसन साहब ब्रीफ कयो त उन पासे हुकूमत खे वञणु खपे। पर हाणे ख़बर न आहे त असांजे नंढड़ा जेके दिमाग़ आहिनि असांखे इहे ॻाल्हियूं सम्झ अचनि थियूं, पर जेके अकाबर वेठा आहिनि उन्हनि खे इहा ॻाल्हि छो नथी सम्झ अचे। नसीर साहब मथां ॿुधाए त छो नथी सम्झ अचे। नसीर साहब नसीर साहब डॉक्टर साहब जी अवां तफ़सीलन ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, अवां कुझु सवाल कया, डॉक्टर साहब ब्रीफली अवां खे उन्हनि जा जवाब बि ॾिना। अवां खे सर छा पियो लॻे त जेके ही मनसूबो हलाइण वारा आहिनि या ईअं खणिजो वफ़ाक़ी हुकूमत भला, त उन्हनि खे ॻाल्हि सम्झ में छो नथी अचे जेके टेक्निकली शयूं डॉक्टर साहब ॿुधायूं आहिनि त उहो मनसूबो त कामयाबु थींदो कोन। सर हू अब्दुल जाकाबर जी लफ़्ज़ इस्तेमाल कयो, हर दौर में खुदा आहिनि उहे ई सम्झा आहिनि त दुनिया जहान जो इल्म शऊर अकुल ॾाहत उहा असां खां शुरू असां ते ख़तमु। इहा हिकिड़ी नर्गिसियत आहे, हिकिड़ी बीमारी आहे जेका जॾहिं बि जेके इक़्तिदार में हूंदा आहिनि, जेके पावर में हूंदा आहिनि, उन्हनि में वॾे पैमाने ते इहा ॻाल्हि हूंदी आहे। ऐं पंजाब जेको आहे ईअं सम्झो त शुरू खां वठी विरहाङे खां बरतानिया जे दौर खां बि अॻु में जॾहिं सिखनि जो दौर हो, रंजीत सिंह उन ज़माने खां वठी इहे पाण खे सम्झा आहिनि असीं हिकिड़ा अकुल जा अकाबर आहिनि। जीअं हिकिड़ो इस्तिलाह पाण यूज़ कंदा आहियूं एहसास कमतरी, उन सां गॾोगॾु हिकिड़ो हूंदो आहे एहसास बालातरी। डे वन खां ही हिकिड़ी एहसास बालातरी जो शिकार माण्हू आहिनि, ख़ासि तौर ते उन्हनि जेका इलीट क्लास ऐं अशराफिया आहे। असां आम माण्हुनि खे नथा चऊं, उहे बि असां वांगुरु ईअं ई मज़लूम आहिनि जीअं असां आहियूं। पर उतां जेको इलीट क्लास आहे, ब्यूरोक्रेसी आहे, उतां जेका अशराफिया आहे, जेके उतां जा हुकुमरान आहिनि उहे पाण खे सम्झंदा त असीं अकुल कुल आहियूं ऐं असीं जेको कुझु चऊं था उहो असीं कंदासीं। ऐं जीअं मूं कल्ह अव्हांजे प्रोग्राम में चयो त पलीअ साहब जो किताब सिंध पंजाब पाणी तकरार ऐं पढ़ां पियो, उन में इहे सभु शयूं अव्हांखे हैरत थींदी त उहे ॻाल्हियूं जेके अॼु अव्हांखे असांखे पंजाब जा हुकुमरान ॿुधाइनि था, इहे ॻाल्हियूं 150 सालनि खां उहे अहिड़े क़िस्म जा भाषण ॾींदा पिया अचनि। ख़ासि तौर ते विरहाङे खां पोइ उहे अहिड़े क़िस्म जूं ई साज़िशूं कंदा आया आहिनि। 60 वारो जेको सिंतास मुआहिदो थियो उन खां पहिरियों 1952 में जॾहिं वाशिंगटन में ॻाल्हियूं पियूं थियूं आलमी बैंक जे ताउन सां भारत सां पाणी तकरार जे मामले में, त उन मौक़े ते बि जेको आहे त पंजाब जूं इहे ॻाल्हियूं हुयूं। सिंध जे माण्हुनि उन ज़माने में बि एतिराज़ पे कया जॾहिं इहे दरिया खपाइण जूं ॻाल्हियूं पियूं थियूं। सो उन ज़माने में बि हू ईअं कंदा हुआ, इहा शुरू खां वठी ईअं कंदा आहिनि। हिकिड़ो त असीं अकुल कुल आहियूं ऐं ॿियो हू जोड़ींदा आहिनि त हीउ मुल्क जी बका जो मसइलो आहे, हीउ मुल्क जी जो मसइलो आहे, हीउ मुल्क जी इन जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाए थो, इट मीन्स उहो मुल्क जे बका जे ख़िलाफ़ आहे, मुल्क जी तरक़ी जे ख़िलाफ़ आहे। ऐं टियों वॾो टूल हुन वटि हूंदो आहे जंहिंखे असां त मशहूरु कयो मीडिया वारनि या ॿियनि, असां ॿुधोसीं मज़हबी टच। इहो मज़हबी टच उन ज़माने खां वठी पंजाब जा जेके अशराफिया एलीट क्लास आहे ॾींदा आहिनि। जॾहिं सलामती बका ऐं तरक़ी ते ॻाल्हि न बीहंदी आहे पोइ हुनखे मज़हबी टच ॾेई करे चवंदा आहिनि बाबा इस्लाम ही आहे। सो इन्हनि इस्लाम जे नाले ते, मज़हब जे नाले ते, मुल्क जे नाले ते, सलामती जे मामले ते शुरू खां वठी जेके मज़लूम ऐं क़ुवतूं आहिनि उन्हनि जा हक़ फबाईंदा था अचनि। ॻाल्हि इन तरफ़ मां एंड ॾांहुं वठी वाइंड अप कंदुसि त हसन अब्बास साहब ऐं अहिड़ा ॿिया जेके लेजेंड आहिनि जेके पाणी जे हवाले सां ॾाढो सुठो ॻाल्हाइनि था, उहे ॻाल्हाइनि, हवाई ॻाल्हियूं नथा कनि। आहे जीअं उन्हनि ॿुधायो पिए त भई केॾो वॾो दलील हू ॾियनि था, हू ॿुधाइनि था त भारत 3 दरियाउनि जा
सतलज रावी ब्यास उन्हनि जा रुख मोड़े पंहिंजे रेगिस्तान खे जेको आहे सो राजस्थान खे आबाद करण जी कोशिशि कई, हू फेल वियो। मतिलबु टे जेके दरिया हुआ पूरे जा पूरा उहे भारत जे रेगिस्तान खे आबाद कोन करे सघिया। ही ॿ केनाल कढी करे सम्झंदा त असीं चोलिस्तान आबाद कंदासीं। सो हसन अब्बास साहब ॾाढो डिटेल में ॿुधायो ऐं ही रिकॉर्ड ते हूंदो प्रोग्राम, त हू जीअं ॿुधाइनि पिया त ही टोटली हिकिड़ो फेल्ड मनसूबो आहे। न लैंडस्केप असांजी अहिड़ी आहे, न टोपोग्राफी जेका थींदी आहे ज़मीननि जे हवाले सां, सो उनखे बि सूट कोन थो करे। तंहिंजे बावजूद बि ॾिसूं था त जेके अकुल जा अकाबर आहिनि उहे अहिड़ो फ़ैसिलो कनि था ऐं घणे भाङे असांखे उमेद आहे त ही जेको एहतिजाज सिंध में थिए पियो उहो ईअं रद्द कोन्हे। हिन एहतिजाज जा वॾा नतीजा आहिनि। एहतिजाज जे नतीजे में पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास में असांखे ख़िताब रद्द थिया। सिंध जे माण्हुनि जी ॿधी एको ऐं इतिहाद आहे, जंहिंजे नतीजे में सिंध असेंबली में असांखे ठहराव मंज़ूर थींदे नज़र आयो। अहिड़ी रीति असां चवंदासीं सिंध जे माण्हुनि खे इहो प्रेशर कंटिन्यू रखणु खपे ऐं हिकिड़ो ॾींहुं ईंदो इन एहतिजाज जे नतीजे में जेको आहे सो शहबाज हुकूमत हुजे, SIFC जा चङा मुड़ुस हुजनि, उन्हनि खे इन्हनि रिथाउनि तां हथु खणणो पवंदो। ठीक है नसीर साहब, वॾी महिरबानी अवां प्रोग्राम में वक़्तु ॾिनो। इरफान साहब अवां जी बि वॾी महिरबानी, अवां प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो। नाज़रीन, प्रोग्राम में अॼु डॉक्टर हसन अब्बास जी अवां तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल ॿुधी चोलिस्तान कैनाल जे हवाले सां या जेके ॿियूं रिथाऊं आहिनि ऐं उन्हनि जी प्लैनिंग्स जे हवाले सां डॉक्टर साहब टेक्निकली मामला अवां जे साम्हूं रखिया। सिंध जे माण्हुनि जी नुमाइंदगी नसीर गोपांग साहब, इरफान साहब पंहिंजो सिंध जो मौक़ुफ़ बि अवां जे साम्हूं रखियो, तफ़सीली हुन ते ॻाल्हि ॿोल बि की। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो आहे पुॼाणे ते इजाज़त अलाह